नाम भी लिखे हुए हैं, उसका वीडियो भी बना सकते हैं। पहले नाम लिखे हुए थे इस दीवार पे, अभी इस दीवार से नाम मिटा के उधर एक पत्थर लगाया, पत्थर के ऊपर नाम लिखे हुए हैं। फिर आपको लेके जाएगा मैं सामने, वो रेत वाला पहाड़ है जो जहाँ पे फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से जंग लड़ने के लिए आए थे। हो गया आज भाई साहब नहीं शादी नहीं मनाई थी भाई साहब ना भाई साहब आज उसको वो इधर बैठा ना बिल्कुल करीब, इसलिए कुछ नहीं बैठा। ऐसे ही कोई ऐसा मसला अभी समझो मतलब यही कब्रिस्तान है, वो नीचे उतारेगा जी, हम देखें ना। पहले तो कल तो सही ना वो डूबते नहीं शादी के बाद बोला ना कल, इसीलिए सही हो गए। भाई एक घंटे की डूबती कब्रिस्तान है। अच्छा जल्दी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह सुल्हु अल्लाह 3 बार। मेरे कुछ जगह नहीं আমরা চারজন জায়গা হলে কেউ একজন তুলে দিবেন। লম্বাতে তুলতে হবে এটা এইভাবে। হ্যাঁ আমি জানি। হ্যাঁ আসছি আসো আবার কি হ্যাঁ এখানে কে ছিল জানো কর্মের সাথে সাথী গেছে আমি আর এখানে রিপোর্ট আমাদের কাছে ছবি তুলে দিন গো। আমি যাই পাশে দাঁড়াও আমি স্যার তো মাছ आया पाट लगा हाय गाइस হাত তুলিও এই বাবু তো হাই জানি ঠিক আছে ও জিরাফ আশেপাশে অন্য ভারতের আলাদা না দেখাশোনা করে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক নেমে পাহাড়ের উপর উঠে আবার নেমে আসো আসো আলাদি পাহাড়ে ফেলে ফেলে নামছি যাও 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 এই 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 তুইও যা রাখ বন্ধ করিস না। বোতল নাও বোতল নাও বোতল নাও আবার যে ধোবা হয়ে যাচ্ছে। হুম হুম এখানে ছবি তো আমাকে এখানে ছবি পোস্টারের সাথে ছবি তুলে দাও। হ্যাঁ পোস্টারের সাথে ছবি তুলে দাও। আপনি তো পোস্টার করতে যাবেন না দাঁড়া আমি বলে দিচ্ছি তাহলে পোস্টার বোঝা যাবে কত ইতি যা